UFC champions. Tonight's fight clock is brought to you by Modelo, brewed for those with a fighting spirit. Understands the dangers and challenges in front of him tonight as Blachowicz lands to that lead leg of Adesanya. Nobody else has been able to do it effectively. Man, we're on Paulo Costa pretty bad, but that dude's a savage. He's not rushing. Right. He takes his time. He understands that he doesn't have to throw a whole... Obviously, he's parlayed that into a UFC light heavyweight title. He's Yep. Oh, look at that. That one landed by Adesanya. Yeah. Oh, that's when it's a problem. Because as we saw with Izzy versus Yoel Romero, he'll fight like this with those big power strikers. Like I said with Romero. Oh, there's the clinch. Body kick for Blachowicz. Nice stick and move by Adesanya. Flurry from Blachowicz. But he just keeps biting on these feints and Right. fakes. Oh. No. And that's what he has to do. Oh, there You got to be close to Adesanya there by Blachowicz. Oh. Stop when they caught him. Oh! Kind of gives him the head and shoulder fake before he throws. Because he was slapping him in the ears. He made Jan open up. Oh. Yeah. Open scoring would be awfully interesting. Yes. Eugene Behrman said to Adesanya, who eats a big right hand that She's making him feel his size a little bit, but he's letting him out easy. When you have him in the clinch, Oh, look at that. oh, beautiful takedown. Beautiful. If he can get that left arm of Adesanya between his arms. Hard, even from down there. Going to be able to get away from that all. No, he was just surviving. Lead left hand. Then he should shoot on Adesanya. Heavy here. Yeah, and carry his hands real low. Oh, Adesanya needs to take some risk. beautiful. Oh, there it is. there it is. He does now moves to half guard. That's worse. This is worse for him. Much worse. This is much worse. Wow. He did go to Mount Joe. In his sweet time. That is taking long. So, And still, the undisputed. Pertandingan saja sudah terbilang luar biasa bagi seorang manusia. Namun gue ingin melihatnya dari sudut pandang di balik angka 100 tersebut. Sebelum bertanding, seorang fighter akan mempersiapkan dirinya dengan berlatih 2-3 bulan. Semakin tinggi tingkat kompetisinya, semakin intens juga latihannya. Dan bayangkan, latihan yang Israel terus lalui untuk memenangkan 100 pertandingan profesional tersebut. Talenta, genetik, dan kerja keras tanpa henti inilah yang membentuk seorang Israel The Last Stylebender Adesanya, sang maestro striking. Bersih, tanpa pertanyaan. Itulah yang Israel Adesanya lakukan kemarin. Dan men, gue sendiri udah yakin dengan counter strike Israel. Karena seperti yang gue bilang sebelumnya, Israel adalah fighter dengan skill striking terbaik di era ini. Tidak ada yang selevel dengannya. Tapi gue benar-benar kecewa dengan performa Paulo Costa. Israel yang selalu bermain jarak jauh membuat Paulo Costa harus mencari cara untuk memancing Israel masuk ke dalam gaya bertandingnya, yaitu jarak dekat. Berbagai taunt mereka layangkan, namun Israel tetap menjaga emosinya untuk tetap tenang. Mereka bahkan sempat bercanda menirukan gaya bertahan Yoel Romero di tengah pertandingan. Bisa dibilang ronde pertama sangatlah seru, sesuai ekspektasi dari pertandingan yang penuh hype ini. Namun di ronde kedua, semuanya berubah drastis. Dan semua itu tidak lain tidak bukan disebabkan oleh leg kick. Secara biologis, posisi kaki yang jauh dari otak sebagai reseptor nyeri membuat banyak fighter mengabaikan serangan pada kaki mereka. Berbeda dengan wajah yang posisinya sangat dekat dengan otak, ketika wajah kita menerima pukulan, saat itu juga kita akan merasakan nyeri. Dalam Brazilian Jiu-Jitsu sendiri, ketika kita bertanding melawan leg locker yang piawai, kita dianjurkan untuk segera tap out begitu kaki kita terkunci dalam. Karena terlambat 1 detik saja, kita bisa mengalami cedera. Berbeda dengan kuncian tangan atau kuncian leher di mana kita langsung merasakan sakitnya, dalam kuncian kaki, kita baru merasakan sakitnya ketika kaki kita sudah cedera. Dan hal ini juga terjadi pada bela diri full kontak. Sebagai veteran kickbox yang telah mengarungi ratusan pertandingan,
leg kick sudah menjadi senjata wajib bagi Israel. Apalagi jika kita melihat jebolan Gym City Kickboxing lainnya. Alexander Volkanovski pun melakukan hal yang sama di perebutan sabuk juara UFC Featherweight. Volkanovski terus membombardir kaki Max Holloway. Kemudian Dan Hooker pun melakukan hal yang sama di setiap pertandingannya, termasuk saat melawan Dustin Poirier. Dan itulah yang terjadi kemarin. Di ronde pertama, Paulo Costa membiarkan puluhan tendangan kaki masuk. Tentu saja rasa nyeri itu tidak langsung terasa. Namun memasuki ronde kedua, barulah Costa merasa ada yang tidak beres dengan kakinya. Alhasil, ia tidak bisa bergerak bebas dan terpaksa mundur. Kebalikannya dari ronde pertama di mana ia yang terus maju. Israel melihat celah ketika Costa salah melangkah dan langsung melayangkan head kick yang membuat kepala Costa berdarah. Tidak lama, Israel melanjutkannya dengan pukulan yang sama, dengan pukulan yang membuatnya menjadi raja middleweight usai menghabisi Robert Whittaker. Di satu sisi gue takjub atas betapa tajamnya Israel Adesanya, namun di sisi lain gue benar-benar kecewa dengan Paulo Costa. Seperti apa yang dikatakan Chael Sonnen, Paulo Costa datang menuju pertandingan ini tanpa plan B. Plan A-nya sudah tentu untuk memancing Israel bermain jarak dekat. Tapi ayolah, tidak mungkin seorang fighter veteran yang telah mengarungi 100 lebih pertandingan terpancing dengan trik seperti ini. What they want is they want me to stand there. You come here. Why you running? Come here. No, here. You just want me to stand there so you can punch me. I'm not stupid, dummy. I told you, he's dumb. I'm smart. I understand this fucking game. This was my 100th win in combat sports all around. Listen, 1 fight, 2 fight, 3 fight, 4 fights, 5 fights, 6 fights, all the way to a fucking 100. And I've had over 100 fights. I'm not a fucking baby in this game. I've been in this shit for a long time. Dana White selaku presiden UFC yang telah menanti-nantikan pertandingan ini dan yakin bahwa pertandingan ini akan menjadi Fight of the Year pun menyampaikan kekecewaannya atas performa Paulo Costa. Dan kekecewaannya tersebut, gue rasa mewakili semua perasaan fans MMA di dunia. It was weird because, if you look at every other fight that Costa has had, he comes out and goes after people like they owe money, and I think he landed 1 jab in this fight. Didn't try to clinch in the fence, didn't try to put pressure, kept going back to the center of the octagon. Very weird. Akhir dari pertandingan ini pun membuka banyak kontroversi. Di saat wasit sedang memisahkan mereka, Israel menyempatkan dirinya untuk dry humping Costa. Dan ratusan meme lahir atas kejadian tersebut. Costa pun angkat bicara atas penghinaan ini dan menagih pertandingan ulang. I came here to talk about the action that human trash did. The human trash did after a fight. I didn't see when I was there on the cage, but I saw now. I disapprove 100%. And to me, this is mortal now. Nobody will stop me. Nobody can stop me. I am on hot of collision with you, Adesanya. I want my rematch. And you know I'm waiting for you.